ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে এবং দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বঙ্গ সফরের পরই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির নির্বাচন প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল এবং দেখা গিয়েছে আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বিভিন্ন সরকারি কাজের জন্য জেলা সফর করেছেন আর সেই মঞ্চ থেকেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণা এবং প্রচারও করেছিলেন তিনি। আর এরপরে দেখা যাচ্ছে যে রাজ্য জুড়ে পুরোদস্তুর তৃণমূল বনাম বিজেপি নির্বাচন প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গ সফরের পর রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির নির্বাচন প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল। আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভিন্ন সরকারি কাজে জেলা সফরে দেখা গিয়েছে আর সেই মঞ্চ থেকেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণা ও প্রচারও শুরু হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ এবার রাজ্যে দেখা গেল পুরোদস্তুর তৃণমূল বনাম বিজেপি নির্বাচন প্রচার। ২৯ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের জনসভা থেকে বাংলার সংকটগুলিকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। মূলত ৫টি সংকটের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন প্রকাশ্য জনসভায় প্রধানমন্ত্রী যেমন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অপারেশন সিঁদুরের কথা উল্লেখ করেছেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের শাসনে কতটা বিধ্বস্ত তা সরাসরি উল্লেখ করেছেন তিনি। সরকারি প্রকল্প উদ্বোধনের পাশাপাশি এদিন আলিপুরদুয়ারে রাজনৈতিক সভা করেন নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভা থেকেই মুর্শিদাবাদ মালদহ নিয়ে সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদ মালদহে যা হয়েছে তা বর্তমান সরকারের নির্মমতার উদাহরণ। এখানকার সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত, প্রতিবার আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहाशा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। পাশাপাশি কেন্দ্রের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প নিয়ে শাসক দলকে তোপ থেকে নরেন্দ্র মোদী বলেন, কেন্দ্রের অনেক বড় বড় প্রকল্প এই রাজ্যে কার্যকর করা হয় না। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প এখানে চালু হতে দেওয়া হয়নি। এখানকার লোকেরা বাইরে গেলে এই প্রকল্পের সুবিধা পান না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ বাড়ি পেতে পারতেন, কিন্তু এখানে তা হতে দেওয়া হলো না। তা করতে দিল না এখানকার নির্মম সরকার। बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से
यहाँ की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता है। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। साथियों, टीएमसी ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी नहीं छोड़ा है। यहां सरकार की कुनीतियों के कारण टी गार्डन लगातार बंद होते जा रहे हैं। मजदूरों के हाथ से काम निकलता चला जा रहा है। यहां पीएफ को लेकर जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। ये गरीब मेहनतकश लोगों की कमाई, उस पर डाका डाला जा रहा है। टीएमसी सरकार इसके दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। উল্লেখ্য, বঙ্গ সফরের আগে বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্নীতি একাধিক ইস্যু নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এবার বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভা থেকে সেই একই প্রসঙ্গে ফের আক্রমণ শানিয়ে তার বার্তা, শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতিতে হাজার হাজার শিক্ষক বেকার হয়েছেন। চাকরিহারা শিক্ষক ও তাদের পরিবার আজ বিপর্যস্ত। কিন্তু রাজ্য সরকার নিজেদের নেতাদের ভুল এখনো মানতে চাইছে না। সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়েও আপত্তির কথা বলছে তারা। এই টানাপোড়েনের মাঝে শিক্ষকের অভাবে বাংলার লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে চলে যাচ্ছে। একটা সময় বাংলা ছিল দেশের সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। এবার বিজেপি রাজ্যে এলে ফের সেই গৌরব ফিরিয়ে আনবে বিজেপি। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया,
उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। এভাবে কি কোনো সরকার চলতে পারে? প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রীর। তবে আলিপুরদুয়ারের সভায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তার পাল্টা কড়া জবাব দিয়েছে শাসক দল তৃণমূল। এদিন দুপুরে নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছি চাকরিহারাদের জন্য ব্যবস্থা করব, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই করব। তারা আমাদের উপর ভরসা রাখছেন, বারবার কথা বলছেন। আপনি এসব বললে তো হবে না যে শীর্ষ আদালতের কথা মানছি না। अभी तो खाली विदेश में घूमते थे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में, और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को, अगर कुछ हुआ तो पब्लिसिटी तो हुआ है। छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ, हम युद्ध नहीं चाहते। अगर हमारा देश को कोई युद्ध में अटैक ना करे, हम तो शांति चाहते हैं। लेकिन आप जानबूझ के आज तक जंगी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? अगर आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक उसको आप मारा, आज तक कोई देख पाया? दिखाने के लिए इतना बड़ा नेता है आप। अमेरिका बोलने से 1 सेकंड में चुप हो जाता है, और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा दारा आ गया और बड़ा बड़ा बात करते हैं। सब खराब है, वो एक ही अच्छा है, ना अच्छा है ना सच्चा है। पता हम लोगों को सब है। इमेज बढ़ाने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं होना चाहिए। किसी को गलत बना के इसको रिप्लाई देने के लिए हम तैयार है। हर चीज को रिप्लाई हम देंगे। एक समय নিজেকে চালা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। সিঁদুর এভাবে বেচা যায় না। সিঁদুরটা মা বোনেদের আত্মসম্মান, ইজ্জত। বাংলার মা বোনেরা যে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচেন, ইউপিতে হয়, বিহারে হয়, আসামে হয়, গুজরাটে হয়, মধ্যপ্রদেশে হয়। লজ্জা করে না বলতে? উত্তরপ্রদেশের রাস্তার মধ্যে ব্লুপ্রিন্ট চলছে যেন গাড়ির মধ্যে। বিজেপির একজন এমপি কি বলেছেন? যে মহিলাদেরই উচিত ছিল সন্ত্রাসবাদীদের দমন করা, মহিলারা করতে পারেনি, তারা ইজ্জত নষ্ট করেছে বা এই ধরনের কিছু একটা বলেছে, সম্মান নষ্ট করেছে। অর্থাৎ বাংলার বিরুদ্ধে তোলা প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি অভিযোগ খণ্ডন করতে দেশের একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি শাসক দলের দাবি, প্রধানমন্ত্রী যদি শিক্ষা দুর্নীতির রাজ্য সরকার দিকে আঙুল তোলেন, তাহলে তাকেও চোখে আঙুল দিয়ে তার নেতৃত্বাধীন সরকারের দুর্নীতি দেখিয়ে দেওয়া হবে। আর তাই নিট কেলেঙ্কারি, প্রশ্ন ফাঁস এবং দেশের ৪৫% বেকারত্বের কথা তুলে ধরে এক্স স্যান্ডেলের তৃণমূলের সরাসরি খোঁচা কেন্দ্রীয় সরকারকে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বর্তমান।